Next learning outcome, kita nak tengok 8.2c. Ini learning outcome yang baru. Okay, explain the amplification of gene involving PCR and RT-PCR. Okay, sebelum kita nak masuk learning outcome yang baru, kita have a quick recap apa yang kita dah belajar gene cloning from the previous lesson ataupun previous video. Okey, gene cloning yang kita belajar sebelum ni, kita nak amplify kita punya target DNA ataupun target gene tu menggunakan plasmid as a DNA cloning vector, dan juga kita guna E. coli sebagai host cell. So, untuk proses gene cloning, ada beberapa error yang mungkin berlaku dan juga dia adalah satu tedious process. Maksudnya dia mengambil masa yang I would say sedikit lama, untuk kita make sure kita nak dapat target gene kita tu dalam amount yang banyak. So contohnya lah, antara benda yang kita kena make sure bila kita buat gene cloning, contohnya kita ambil masa step yang ketiga, which is insertion. So semasa insertion, kita nak kita punya plasmid tu mengambil kita punya target DNA, tapi kita tak boleh nak kawal proses tu 100%, sebab ada je plasmid yang tidak mengambil langsung kita punya target DNA. So dia combine balik LAC tersebut, menyebabkan LAC become functional. Kita ada dua probability lah dekat sini. Pertama, plasmid yang mengambil kita punya target DNA, yang kedua plasmid yang tak ambil langsung. So maksudnya insertion kita tak boleh nak kawal 100%. And then moving on to the next step, transformation. So semasa transformation, kita pun ada banyak possibility yang boleh berlaku. Means that apa? Ada host cell, which is E. coli, yang mengambil kita punya recombinant plasmid. Means that plasmid yang ada kita punya target DNA lah. Tapi ada juga host cell yang mengambil plasmid yang tidak ada kita punya target DNA. Dan ada juga host cell yang tak ambil langsung apa-apa plasmid. So disebabkan ada banyak possibility kat sini, kita terpaksa buat another step, which is screening, di mana kita kena plate out host cell tersebut atas medium yang ada X-gal dengan ampicillin, and then baru kita pick koloni yang warna putih lah, which is koloni tersebut ada kita punya target DNA. And then daripada koloni tersebut pula kita nak express gene yang kita ada tu, yang kita nak tu, untuk dapat produk lah. So maksudnya proses ni lama, and then kita kena make sure kita buat teknik yang betul supaya kita boleh minimize error. So why not kita bertukar kepada teknik yang lebih baik, which is teknik ni dia boleh amplify target DNA kita tu dalam shorter period of time, dan dalam amount yang lebih banyak, dan kita boleh minimize error yang timbul lah. So itu yang kita nak discuss hari ni. Untuk kita amplify kita punya target gene, kita divide pada dua lah. Pertama, kalau kita nak amplify target DNA, means that dia double strand, kita boleh guna satu teknik ni yang kita namakan sebagai polymerase chain reaction, ataupun short form dia PCR. Tapi kalau kita nak amplify single strand, which is RNA, kita boleh guna another technique, which is reverse transcriptase polymerase chain reaction, ataupun RT-PCR, RT-PCR lah. So untuk video hari ni kita just fokus kepada teknik PCR, which is kita nak amplify kita punya DNA double strand. Jom tengok apa itu PCR. PCR is a technique for amplifying small amount of DNA in a test tube, which is in vitro, to form million copies of specific DNA fragments. Dengan kata lain, PCR ni adalah salah satu teknik di mana kita nak memperbanyakkan DNA. Let's say DNA yang kita ada tu sikit, so kita nak amplify the amount of DNA in vitro. In vitro sama je macam gene cloning juga, cuma gene cloning dia melibatkan host cell. Kita ni PCR, kita tak melibatkan apa-apa host cell. Kita akan guna satu device untuk kita amplify kita punya DNA.
So dengan kata lain, kita buat in vitro lah, means that outside our body, okay, untuk kita amplify kita punya target DNA. Dan daripada teknik ni, kita boleh menghasilkan million copies of DNA fragment within shorter period of time. Okay, so lebih berbaloi lah kita guna PCR untuk amplify our DNA instead of kita guna gene cloning yang menggunakan bakteria E. coli. Okay, so kita tengok PCR ni, dia kata advantage dia faster to make many copies of DNA fragment instead of we using cells, means dalam case ni instead of using whole cell E. coli. And then dia very specific, so means that kalau kita dah ada specific DNA yang kita nak tu, okay, kita just guna saja teknik ni dan kita dah boleh menghasilkan million copies of DNA yang kita nak tu lah within short period. And then kita boleh amplify the target DNA tu dalam test tube, not in the cells. Okay, tak perlu dah lah guna E. coli sebagai host cell untuk kita amplify. Sebab apa? Kalau kita recap balik gene cloning yang kita dah belajar, E. coli yang kita guna tu, okay, kalau dia nak amplify kita punya target DNA, dia kena buat asexual reproduction. Maksudnya dia kena buat binary fission. So kita nak tunggu E. coli tu dia multiply, okay, untuk memperbanyakkan dia punya bakteria koloni, itu pun dah mengambil masa lah. Jadi PCR ni kita tak perlu nak guna host cell, kita tak perlu nak tunggu dia buat binary fission untuk dia amplify kita punya gene. So untuk PCR kita menggunakan satu device, okay, yang kita namakan sebagai thermal cycler. Okay, so ni lah PCR machine tu. So kita akan kumpulkan apa tools yang kita nak, kita just put in this machine dan machine ni akan bekerja sendiri. Okay, and then kita set timing and then kita set temperature. Okay, at the end of the PCR process kita telah pun dapat gene yang kita nak dalam amount yang banyak. Untuk PCR, kita hanya perlukan 4 tools yang utama, okay, untuk buat PCR. Kalau compare dengan gene cloning before this, kita perlukan 5 tools. Okay, so ni kita kurang 1 tools lah. Okay, so apa yang kita perlukan nak buat PCR? Pertama, mestilah kita perlukan double stranded DNA as a template. Maksudnya target DNA yang kita nak amplify itulah. Okay, and then seterusnya kita perlukan DNA primer. Okay, kalau kita recap balik, kita jumpa perkataan primer ni semasa proses apa? Masa chapter 6 kan, expression of biological information, which is lebih tepat lagi semasa proses DNA replication. Okay, tapi masa proses DNA replication kita guna RNA primer. So dalam PCR kita guna DNA primer. So kita tengok dulu maksud DNA primer. Dia kata DNA primer adalah short single strand DNA sequence that is complementary to the 3' end of both template DNA strand. Okay, maksudnya DNA primer ni short sequence of DNA sequence, maksudnya made up of DNA nucleotide. Okay, so kenapa kita perlukan DNA primer? Sebab masa PCR nanti kita akan guna satu enzim yang akan menambah DNA nucleotide, which is step polymerase. Okey, sebelum tu kita recap balik masa DNA replication, kenapa kita guna RNA primer? Sebabnya enzim selepas tu, which is DNA polymerase 3, okey, saya tulis jap, DNA polymerase 3, dia hanya akan add new DNA nucleotide pada RNA primer bahagian yang 3' end. Okay, so let's say lah ni RNA primer, so ni 5', ni 3'. So kalau RNA primer tu memberi signal 3' end yang kosong, barulah DNA polymerase 3 boleh menambah next DNA nucleotide, contohnya lah AAT contohnya. So selagi tak ada 3' end ni yang kosong, so DNA polymerase 3 masa DNA replication dia actually tak tahulah nak menambah bases dekat mana. Okay, so same goes to PCR. Disebabkan next enzyme which is step polymerase ni akan menambah new DNA nucleotide, so dia pun sama macam DNA polymerase 3, dia memerlukan signal daripada DNA primer, okay, untuk menambah new DNA nucleotide.
Okey, lagi satu persoalan yang timbul. Kenapa kita tak guna RNA primer macam dalam DNA replication? Kenapa kita guna DNA primer untuk PCR? Okey, so jawapannya adalah RNA primer tu dia berlaku dalam kita punya badan, which is kita tak boleh nak control, and then kita ada satu enzim which is DNA polymerase 1 yang boleh replace balik RNA primer tu dengan DNA nucleotide. So dalam case PCR, PCR ni adalah benda yang kita boleh control dan dia berlaku di luar badan. Jadi kenapa kita nak ambil jalan yang susah, which is kenapa kita nak guna RNA primer and then at the end of the process kita kena tukar balik dengan DNA nucleotide? So tak perlu. So that's why dari awal lagi kita akan guna DNA primer. Okey, seterusnya selepas kita dah guna DNA primer, kita kena guna sejenis enzim yang kita namakan sebagai Taq polymerase, which is function dia adalah untuk synthesize new strand by adding DNA nucleotide yang complementary kepada DNA template. Okey, sama macam DNA polymerase 3 dia punya function, Taq polymerase pun dia punya kerja menambah DNA nucleotide. So dia tambah dekat mana? Dia akan tambah pada 3' end of DNA primer, yang telah ditambah awal-awal pada template strand. So once again, ada persoalan yang timbul dekat sini. Mungkin ada students yang akan tanya, kenapa nak guna Taq polymerase? Kenapa tak guna DNA polymerase 3 je? Sebab semasa kita nak replicate DNA, kan kita guna DNA polymerase 3 untuk adding new DNA nucleotide. So jawapannya adalah DNA polymerase 3 adalah enzim yang ada dalam kita punya badan. So kita punya body temperature lebih kurang berapa? 37.5 degree Celsius. Jadi apa-apa enzim yang dalam badan kita, dia akan work best ataupun work optimally ataupun dia punya aktiviti paling maksimum pada suhu yang sesuai lah, which is 37.5 degree Celsius. Sedangkan untuk PCR teknik, PCR ni dia akan menggunakan suhu yang tinggi lah. Paling rendah dia guna lebih kurang 48 degree Celsius, paling tinggi dia akan guna lebih kurang 98 degree Celsius, which is kita dah set lah dekat machine tadi, device tadi lah, thermal cycler. So kalau kita guna DNA polymerase 3 dalam PCR, memang dia akan denature, sebab suhu dia terlalu tinggi lah. Dia tak boleh work best pada suhu yang tinggi. So bila enzim ni denature, dia akan lost dia punya catalytic activity, so dia tak boleh lah nak menambah new DNA nucleotide. So untuk PCR memang khas kita guna satu enzim namanya Taq polymerase, which is enzim ni kita extract daripada satu bakteria. Nama bakteria tersebut Thermus aquaticus. So Thermus aquaticus ni adalah sejenis bakteria yang dia heat resistant ataupun heat tolerance lah. Which is dia tahan pada suhu yang tinggi dan kita extract dia usually dekat hot spring, kolam air panas. Sebab itulah kita tak guna DNA polymerase 3 untuk PCR. And the last tools yang kita guna adalah DNA nucleotide, which is adenine, thymine, cytosine dan juga guanine. Kenapa tak guna RNA nucleotide? Sebab kita nak amplify DNA, bukan RNA. So apa yang berlaku untuk step to perform PCR, kita akan mix all the tools yang kita dah senaraikan tadi dalam tube. So kalau kita zoom in sikit, sinilah. So kita dah letak ni tube, yang warna biru ni, and then kita letak Taq polymerase enzyme, kita letak target DNA kita letak nucleotide untuk menambah pada new strand, and then kita letak DNA primer lah. After that kita akan buat PCR, which is PCR ni dia ada 3 step: denaturation, annealing dan juga extension. Kalau kita zoom in sikit pada temperature ni, temperature ni actually kalau kita refer pada reference book yang berbeza, mungkin dia punya temperature dia akan tulis berbeza, which is dia punya perbezaan tu I would say tak jauh sangat lah. So tak perlu nak argue dekat sini kenapa
buku ni cakap temperature ni, kenapa buku ni cakap temperature ni. Basically a little bit different saja, slightly difference, which is tidak mengganggu pun PCR proses. So dalam matrik punya syllabus kita dah decide kita nak ambil temperature ni lah sebagai kita punya reference. Okay, so untuk PCR tadi kita kata dia divide kepada 3 step denaturation pada suhu 93 to 98 degree Celsius, and then annealing pada suhu 48 ke 68 degree Celsius. Okay, before this saya ajar lain sikit lah suhu dia, tapi yang ni yang terbaru kita guna. And then seterusnya step ketiga extension, okay, which is dia punya temperature 72 degree Celsius. So yang ni pun kita dah spesifikkan. Kalau dulu saya ajar 70 ke 72 degree, tapi kali ni kita ambil satu temperature je lah dekat extension, which is 72 degree Celsius. So basically kita masukkan dulu tools yang kita dah senaraikan in the previous slide, and then kita akan buat PCR. Okay, okay, slide seterusnya ni yang kita baru je sebut tadi. Dia PCR ni involve 3 step cycle: denaturation, annealing dan juga extension. Okay, jom kita go through one by one of the step. Okay, the first step kita panggil denaturation. So apa yang berlaku? Selepas kita dah letakkan semua tools yang kita sebut tadi dalam tube, kita letakkan dalam device yang kita sebut thermal cycler tadi tu, okay, awal-awal video tadi, kita setkan suhu pada 93 ke 98 degree Celsius. Okay, so the mixture is heated about 93 to 98 degree Celsius. So what happen bila kita bagi high temperature pada step ni, kita menyebabkan double strand DNA ataupun target DNA kita tadi tu is denatured. Dengan kata lain, dia separate into 2 single strands DNA. So kenapa kita nak separatekan double strand DNA kita? Sama juga macam DNA replication. Bila kita nak replicate DNA kita daripada satu molecules of DNA kepada 2 molecules of DNA, let's say at the end of DNA replication, kita nak make sure yang kita punya DNA yang bertindak sebagai template tu separate. Okay, sebab kalau template DNA tak separate, okay, tak separate, berpisah menjadi single strand, macam mana kita nak add new DNA strand? Okay, tak boleh. That's why kita kena separate dululah the double strand DNA. So suhu yang tinggi ni telah menyebabkan hydrogen bond di antara bases dengan bases, let's say adenine dengan thymine break, dan juga guanine dengan cytosine pun break. Okay, so sepanjang ni kan ada hydrogen bond between bases and bases, so dia akan break lah. So at the end kita akan dapat 2 single strand DNA yang both of the strand akan act as a template. Okay, so ini first step untuk PCR. Next step untuk PCR kita panggil annealing. Okay, so pada step yang kedua kita akan lower kita punya temperature kepada 46 to 68 degree Celsius. Kalau the first step tadi 93 to 98, okay, which is quite high temperature. So for the second step kita akan lower the temperature to 46 to 68 degree Celsius. So maksudnya kita sejukkan sikit lah. Okay, so apa yang berlaku pada step 46 to 68 degree Celsius ni, we need this temperature, okay, to make sure that the DNA primer, which is one of the tools that we use in PCR, will attach to the 3' end of both single strand DNA. So tadi kan kita dah ada single strand DNA, which is the separated. So kita akan menambah DNA primer, okay, pada 3' end of the template DNA. Okay, kenapa tambah pada 3'? Sama je macam DNA replication, memang kita akan copy template 3 ke 5 supaya kita punya new strand bergerak 5 ke 3. Okay, samalah kat sini juga. Okay, bergerak 5 ke 3. So yang baru punya strand mesti move from 5' to 3' direction. Template yang lama yang kita copy tu mesti daripada 3' to 5' direction. Okay,
Jadi primer yang kita tambah tu dia mestilah buat complementary base pairing lah dengan template punya DNA. So thymine dengan adenine, cytosine dengan guanine. Okay? So dia anneal tu ataupun attach tu by forming hydrogen bond between the bases. So thymine and adenine 2 hydrogen bond, and then cytosine with guanine 3 hydrogen bonds form. Third step untuk PCR, kita ada extension. So kalau sebelum ni, in the second step, kita punya temperature about 48 to 68 degrees Celsius. So for the third step, kita increase slightly the temperature to 72 degree Celsius. So kenapa 72 degree Celsius? Jawapannya sebab untuk step yang ketiga ni, enzim yang menambah new DNA nucleotide, which is step polymerase, dia work best ataupun the work optimally ataupun work maximally at 72 degree Celsius. Okay, kalau macam temperature kurang daripada 72, dia become inactive, ataupun temperature terlalu tinggi pula, tak sesuai lah untuk dia nak buat kerja dia, which is nak add new DNA nucleotide pada template strand. Okay, so dia kata Taq polymerase can synthesize complementary DNA strand on both template. So Taq polymerase buat apa? Catalyze strand elongation, pemanjangan new strand, by adding free DNA nucleotide to the 3' end of DNA primer. Okey, masa step kedua kita dah tambah DNA primer yang warna orange ni, which is dia punya direction 5' to 3' direction. So yang bawah pun samalah, 5' to 3' direction. So disebabkan kita dah ada 3' end yang kosong, okay, so Taq polymerase dia boleh menambah lah, okay, new DNA nucleotide to the 3' end of DNA primer. So dia akan tambah dekat sini dan juga tambah dekat sini. Okay, so at the end kita akan dapat 2 DNA molecules, which is dengan kata lain kita dah pun multiply ataupun amplify kita punya DNA sequence yang kita nak. So kalau kita buat satu cycle, okay, PCR ni kita akan berakhir dengan 2 copy of DNA molecules, and then kalau kita teruskan lagi cycle tersebut, kita akan dapat 4 dan seterusnya lah. So untuk device tadi, which is thermal cycler tu, dia boleh buat lebih kurang 30 ke 40 cycle. Okay, kita boleh setkan. Jadi let's say lah kita ambil 30 cycle of PCR, kita telah pun boleh menghasilkan 1 billion copies of DNA. So billion lagi banyak daripada million kan. So itu 30 cycle sahaja. Okay, so macam ni kiranya setiap kali kita replicate DNA, kita akan dapat 2 copies kan. So 2 dekat sini, so yang berubah hanyalah power kat belakang ni lah. So kalau dia kata dalam soalan UPS, kalau kita buat 15 cycle, so berapakah DNA yang kita dapat? So kamu buatlah 2 to the power of 15. So kita kira lah berapa. Okay, so kalau kita set 10 cycle, dah dapat 1000 copies, 1000 plus copies. Okay, so lebih cepat dan minimize the error, dan kita dah tak perlu dah nak tengok blue colony ke white colony of bacteria, and then kita nak ambil yang white colony je ke, dah tak perlu. Okay, so lebih senang lah, lebih memudahkan kerja kita. So kita just perlukan tools untuk PCR, dan kita dah ada mesin tu. So kita dah boleh mudahkanlah kerja kita untuk amplify our desired gene. Okey, last sekali dah kita bercakap pasal PCR tadi, kita dah simpulkan dia ada 3 step: denaturation, annealing dan juga extension. Kita nak tengoklah juga, okay, kenapa kita kena belajar PCR ni. Okay, so apa application of PCR in our daily life? Pertama, kita boleh buat genetic testing. So means that kita boleh detect disease yang related kepada mutation. Kalau tajuk sebelum ni mutation, kita ada belajar sickle cell anemia. So kita boleh gunakan PCR ni untuk detect sickle cell anemia. Tapi bukanlah kita guna PCR semata-mata, okay, untuk detect sickle cell anemia. Sickle cell anemia ni kita boleh buat test menggunakan kita punya darah lah. So darah yang doktor ataupun staff kesihatan ambil daripada kita tu, dan dia boleh buat different test, okay, untuk kita check
whether kita ada penyakit tersebut ataupun tidak. So nak katanya PCR ni bukan the only method yang kita nak guna, okay? Ada lagi kita akan tambah teknik-teknik lain lah untuk kita tentukan kita ada penyakit apa dan sebagainya. Okay, yang kedua kita boleh buat gene cloning. So maksudnya kita boleh guna gene cloning yang kita dah belajar sebelum ni, tapi kita dah ada banyak copy of target DNA. So tak adalah kita ada satu je sampel target DNA. So kita dah boleh ada banyak lah, 100 ke 1000 ke, okay? So bolehlah kita masukkan ke dalam plasmid dan juga kita boleh buat gene cloning lah macam kita dah belajar sebelum ni. So dengan kata lain, starting kita tu sebelum isolation step tu kita dah ada banyak copy of target DNA. Okey, seterusnya nombor 3, application of PCR untuk DNA sequencing. Dia kata determine the exact sequence of nucleotide or bases in a DNA molecule. Yang ni saya tak ulas lebih. And then the fourth one kita boleh guna untuk genetic profiling ataupun DNA fingerprinting. Apa itu DNA fingerprinting? A technique that can be used to determine the paternity ataupun identify victim ataupun suspect to help solve crime where the suspect may have left a sample of body tissue at the crime scene. Okey, nama dia DNA fingerprinting kan, tak semestinya kita perlukan cap jari je, okay? So apa-apalah sampel yang ditinggalkan, contohnya dia kata dekat sini ada 2 case. Pertama, determine the paternity, maksudnya kita nak check sama ada let's say kanak-kanak ni adakah belongs to this parent ataupun sebenarnya bukan, okay? So bolehlah check sama ada dia bapa betul ataupun bapa angkat dan sebagainya. And then yang kedua kat sini saya explain lebih lah sebabnya ada gambar di belah kanan. Kita boleh identify victim ataupun suspect. So katakanlah berlaku kejadian bunuh for example, so berkemungkinan sebelum dibunuh angsa bergelut dengan suspek. So berkemungkinan adanya kulit suspek yang tertanggal sedikit disebabkan dicakar oleh angsa, ataupun ada rambut ke ataupun darah ke. Possibility untuk ada darah tu tinggi lah. So mungkin ada a drop of blood yang jatuh mana-mana dekat tempat kejadian. So kita boleh gunakan sampel tersebut, kita memperbanyakkan sampel tersebut untuk kita buat testing yang lain, okay? So daripada situ kita boleh identify suspect, okay, melalui apa-apa sampel yang ditinggalkan di tempat kejadian ataupun kejadian lain, contohnya macam kes rogol, okay? Dalam kes rogol, bangsa berkemungkinan dekat badan dia akan ada fluid daripada perogol. Maksudnya ada semen yang mungkin ditinggalkan oleh perogol lah pada mangsa. So dekat sini kita boleh detect perogol tersebut dengan mangsa, okay? Membawa diri dia pergi ke hospital yang berdekatan lah untuk diambil test dan juga sampel daripada tubuh badan mangsa, okay? Untuk kes rogol, untuk mangsa dinasihatkan tidak membersihkan badan dia lah, terus bawa diri pergi ke hospital and then kita buat report lah. So daripada situ kita sebenarnya memegang bukti, okay? Bukti yang boleh mengesahkan identiti perogol tersebut, okay? So dalam gambar dekat belah kanan ni dia tunjuk contohnya kejadian bunuh for example. So dekat tempat kejadian, okay, kita jumpa contohnya lah sampel yang kita ada blood contohnya. So bila kita buat PCR, okay, untuk kita amplify the DNA, okay, kita punya bukti tu, and then kita buat another testing. So dalam kes DNA fingerprinting ataupun genetic profiling, selepas kita buat PCR, actually kita buat electrophoresis punya proses lah, okay. So dalam gambar ni kita akan nampak beberapa bar akan timbul dekat sini lah, lebih senang kita kata DNA lah, okay. So dekat tempat kejadian, daripada darah ataupun skin fragment yang kita dapat daripada kuku mangsa, okay, kita nampak dia punya line macam ni bila kita buat gel electrophoresis, okay. And then kita ada beberapa suspek mungkin yang kita tangkap, dia mungkin ada kaitan dengan kejadian pembunuhan tu. So bila kita buat DNA
fingerprinting ataupun genetic profiling untuk ketiga-tiga suspek, kita nampak suspek yang kedua, okay, dia punya DNA tu sama macam DNA yang kita jumpa pada crime scene, okay, tempat kejadian tu lah. So dekat sini kita telah pun mengenal pasti, okay, identify our suspect, and then kita akan buat further action lah pada suspect tersebut. So dekat sini kita dah eliminate suspect 1 dengan suspect 3 for committing the crime. So dia terkeluar lah daripada orang yang dituduh, okay, untuk yang melakukan crime tersebut. Okay, the last one, apa application of PCR ni dalam kita punya syllabus, kita boleh buat tissue typing. Tissue typing ni kita boleh buat semasa kita nak check untuk organ transplant. Contohnya pemindahan jantung ke, pemindahan buah pinggang ke. So daripada donor, penderma kepada resipien, orang yang menerima. So kita boleh check compatibility, adakah sesuai donor ni dermakan dia punya buah pinggang kepada penerima satu, resipien number 1. So kita guna PCR ni sebagai satu method, okay? Bukan setakat PCR, ada lagi proses lain yang menyebabkan kita boleh check lah sama ada donor sel ni sesuai tak untuk dipaskan kepada patient cell, okay? Ada tak yang boleh menyebabkan sel patient cell tu menolak sel daripada donor cell, okay? So kita boleh check lah, which is in case ni dikata untuk transplantation, means that pendermaan organ. And the last slide, okay, untuk video kali ni, importance of PCR. So saya rasa kamu boleh go through lah one by one, and then apa advantage dengan disadvantage of PCR, and then juga apa beza gene cloning dengan PCR. Cuma dekat table yang bawah ni saya kena tegaskan sikit. Macam gene cloning dia kata amplification of DNA occur in vivo, while PCR amplification of DNA occur in vitro. Ni dia fokuskan pada amplification ya, bukan the whole process. Kalau the whole process of gene cloning memang kita cakap in vitro, so sepatutnya sama lah kan dengan PCR in vitro. Tapi kat sini dia dah kata amplification saja yang kita nak differentiate lah antara gene cloning dengan PCR. So harapnya tidak keliru lah. Gene cloning in vitro, tapi amplification process of our target DNA tu berlaku dalam badan E. coli, means that dalam sel. So dalam sel means that in vivo lah. The process gene cloning itself generally secara in vitro. Okay, I think that's all untuk video kali ni.